Oh my God, ang ganda niya. Okay, pang magde-debut mga mami, yung may mga mag-simple party lang. Kasi pag bongga, naka-gown sila eh. Eto, ano ka lang, cute girl. Metallic siya mga mami yung pink. Ganda. Metallic and pink. Sobrang laki ng ribbon niya. Birthday na birthday na. Super birthday. Small semi-med lang din. 24-26. Code 18. O, pang 18th birthday pwede, pero simple party lang. Code 18. 150 pesos. Ma'am Rosana, Militante, yours na po. Next mga mami, gusto sa mga ikakasal. Mga mami, pangkasal, destination. Sino may kailangan ng white? This white mga mami para siyang barong. Mahaba to sa akin mga mami, kailangan nyo mag-heels. Ayan yung details niya, nakaborda. Everything double lining po. Ganun din mga mami, small semi-med. Small semi-med. Code puti. Ayan ate, puting-puti ka. Code puti. Next mga mami, white and gold. Last na to. White and gold. Simple lang. Simple. Yan siya. White and gold. Golden yung bewang niya. Small semi-med din. Code white gold. Code is white gold. Ito siya mga mami. Double lining po ah. White gold. 150 pesos. Ma'am Evangeline, yours na. Alvaro. Next na mga madam. This one is cotton white layer dress. White layer dress. Layer, layer, layer. Garter bewang. Small med lang. Code white, 100 pesos. Code white, 100 pesos small med. Mabigat yun mga mami. Medyo mabigat. Next mga ma'am shibels. This one in pink. Si pink po, may tali sa likod. Nire-ribbon yan sa likod. Malaking ribbon sa likod. Ganyan siya. Okay, small lang to. Size small. Code pink, 100 pesos. May tali sa likod mga mami. Mamiya, tapak yours na. May boho ako, ma'am ano. Ay, na-mind kahapon. Nandito pa ba yun? Yung size small kong boho. Teka lang, ma'am ano. Ay, wala. Na-mind pala. Na-mind siya sa earth. Next, mga ma'am shields. This one, magsimba kayo. Okay, waist is garterized mga mommy, overlapping style, light brown to ah. May ribbon, long sleeves, ruffles po sa ilalim. Yan siya. Medium to large, 28, 30, 32. Code, ruffles. Code, ruffles, 150, 28, 30, 32. Next mga mami, this one. Satin, high quality silk fabric and burgundy red. Criss-cross sa likod, mga madam. Size medium. Size medium. Code red. Code red. 150 pesos medium size.
Next, mga mami, ito maganda to, very sexy. Self-tie color green. Self-tie and color green. May garter yan sa likod, self-tie. Small semi-med, food green, 100 pesos. Green, 100, self-tie. Ruffles, Ma'am Charmaine, yours na.